पद्मलोचन पंडा जहाँ कहते गत निर्वाचन समय जी देखुए प्रधानमंत्री मोदी से कहले स्वास्थ्य एत बिगड़ जार कारण एबे नवीन बाबू समस्त सहित मिसुचंदी से कहते प्रधानमंत्री जदि ये सरकार जी नुआ सरकार हेले आमे तांकर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं गोटे तदंत करिबु गोटे कमिटी को रख से जे तांको जो औषध दिया जाउथिला जो सी पागल भलिया होउथिले से किछि करि पार नथिले से किछि ये करनुथिले तांके हाथ टाणी दउथिले तांको देह ये कर दउथिले काहेकि किए करूथिले ना बीके पांड्यान करूथिले ओडिशा रे एथरक नवीन पण्डा को भोट दबा अर्थ प्रस्तुत बीके पांड्यान को भोट दबा सहित समान किंतु ओडिशा लोक माने ए बीके पांड्यान को ठारू बा एमान को राजनीतिक नेता अधिक चालाक नवीन पण्डा जदि खाली नॉर्मल 2019 रे जहा करिथिले से बस रे जदि से ओडिशा रे अधे अंचल बुली थांते तांको विरुद्ध रे कैंपेन हेई नथा सतरे कोन तांको पागल सजै दे जायतला बीजेपी रो विधायक पद्मलोचन पंडा जो बयानबाजी करुछंती यहा को नै चर्चा आरंभ होउची से कोन कहचंती से कहचंती जे नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री करबा पई पांड्यान चाहु नथिले कोन चाहुथिले पांड्यान पांड्यान तांको अलगा कर रखिथिले नवीन बाबू को पागल सजै दिया जाउथला से कहा सहित मिसु नथिले से अलगा ही रहउथिले से जदि मुख्यमंत्री हेइतांते भलरे नथांते अनेक गुड़े कथा से कहचंती जहां वितर्कित विवादीय से तो रविदास से बयान को आपण केमती देखुचंती नहीं देखो तू पद्मलोचन पंडा जहाँ कहते गत निर्वाचन समय जी देखिए प्रधानमंत्री मोदी स्टैंड पर्यंत गले से कहले स्वास्थ्य एत बिगड़ जार कारण कौन एबे नवीन बाबू समस्त सहित मिसुचंदी से कहते प्रधानमंत्री जदि ये सरकार जी नुआ सरकार हेले आमे तांकर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं गोटे तदंत करिबु गोटे कमिटी को रख से किंतु कले नहीं किंतु प्रधानमंत्री जहाँ कहते जो आधार पर प्रधानमंत्री वक्तव्य देते से आधार को बर्तमान पद्मलोचन पंडा व्यवहार कर आधार विषय कहते जे तांको जो औषध दि जाउथिला जो सी पागल भलिया होउथिले से किछि करि पार नथिले से किछि ये करनुथिले तांके हाथ टाणी दउथिले तांको देह ये कर दउथिले काहेकि किए करूथिले ना बीके पांड्यान करूथिले एवं सी मुख्यमंत्री चाह अरे कथा हूँ पद्मलोचन पंडा सहित कई समर्थन करें कहीं ना बीके पांड्यान जानते नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री हेले ही सी क्षमताशाली रही सी कौन क्षमताशाली अच्छा सी जो क्षमता तेणु सेटा ठीक नुहे सी निजे तेणु सेटा भावुची सी कहीं कहले मुझे पारिनी किंतु से कहते बर्तमान नवीन पट्टनायक तो भल ठीक नवीन पट्टनायक भल से कहते नवीन पट्टनायक जदि बर्तमान आपन को केमती लागुची बाबू जे इलेक्शन बेले नवीन बाबू कहा सहित न मिसिबा एवं वर्तमान समय पुणी सक्रिय हो जावा समस्त संगे मिसिबा सेतबेले चेष्टा कले भी तांको दलर नेता माने मंत्री माने केही भेटी न पारिबा केवल जणे दुई जण व्यक्ति ब्यूरोक्राट तांको भेटिबा आर कारण कोन ही पाए नहीं गोटे कथा निश्चित भाव नवीन पट्टनायक सेही धरण जो व्यवहार निर्वाचन पूर्व एवं निर्वाचन समय ताही तो बीजेडी पराजय मुख्य आपन को आश्चर्य करूची काहे से भेटु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आपन देखिछन 2019 रे मधे से असुस्थ थिले असुस्थ थिबा सत्ते से बस रे ओडिशा यात्रा कले हां 24 मसिया बेल को किंतु से लोकन को पाखरे पुरैले से ठीक उल्टा एवं गत निर्वाचन प्रचार होची से जानछि थर चैलेंज अधिक बीजेपी एते कंसंट्रेट करूची आप देखो ओडिशा कौन से निर्वाचन प्रचार करना वस्तु निर्वाचन निजे जो छिड़ा होते दीटा निर्वाचन छिड़ा हेले केवल नॉमिनेशन देते आउ जाना तार कारण कौन तार तो कौटना कौटी दीटा कथा आर अच्छे गोटा कथा नवीन पट्टनायक को माने बुझे देते आपण जीवार कौन से आवश्यकता नहीं आप जितुंट आप मुख्यमंत्री रे यहाँ मुंडे भितर भर्ती कर दिगला एवं एकदम दिगला बोधे बीके पांड्यान जड़े देते आमर से दिल्ली बीजेपी नेतृत्व सहित जो कथबार्ता होपर कि आमर दि चार पांचटा कमिगले बीजेपी समर्थन करवा आपण मुख्यमंत्री हाँपाई किंतु ओडिशा लोक माने ए बीके पांड्यान ठारू
বা ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ। ସେମାନେ କହିଲେ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥରକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଖାଲି ନର୍ମାଲ ମୁଁ କହିଲି 2019ରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେଇ ବସ୍ରେ ଯଦି ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆଚରଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନର୍ମାଲ। ଏବଂ ମୋର କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆଚରଣ ଯେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ଇଏ କରିବା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କରିଥିଲେ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ଜାଣିକି ତାର ନିରାକରଣ ପନ୍ଥା ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ କିଛି ସିନିୟର ଲେଖ ଯାଇ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ କାରଣ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପରର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏତିକି କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ସେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପରର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିତରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଡିଫରେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଯୋଉ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚରଣ ହିଁ ବିଜେଡି ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ଆଚରଣ ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଚରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କାହିଁକି ଏମିତି ଜଣେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଜାଣିଶୁଣି ହାରିଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସତରେ କ'ଣ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବୟାନବାଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଔଷଧ ଚାଲୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ସେତେବେଳେ କୁହାଉଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଅନେକ ମେଡିସିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ କରିବେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ନବୀନ ବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଲେକ୍ସନରେ ନିଜର ମାନସିକତା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନସିକତା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏ ମେଡିସିନର ସତରେ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିକରି ଯାଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ, ତଦନ୍ତ କଲେନି। ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କ'ଣ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତା ତ ଆସିଲାନି। କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ଯିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ସିଏ କେବେ ଭାବିବନି ଏ ଲୋକଟାକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସିଏ ବସ୍ତୁତଃ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, 100% ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି? ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି? ସେଇ ତ ଯଦି ଏକଥା ସିଏ ଏବେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? କେହି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଇଭେନ୍ 50% ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯଦି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଉଠା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯାହା ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଡଲ୍ କାମ ନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀকে ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ କି? ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକଟା ଭର୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ସେ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ? କାମ କରୁନି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଇଜ୍ ନୋବଡି ହିଜ୍ ରନିଂ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ସେ ତ ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲୋକ ଭିତରେ ହେଲା, ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୟାନବାଜି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ସିଏ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗେନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ କହିଥିଲେ ସିଏ, କାରଣ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ନବୀନ ବାସ ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଜାଣିପାରିବେନି। ଏକ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ସିଏ ସେଇ ଆଧାର ଉପରେ କହିଛନ୍ତି।
कहीं एबे से नवीन पट्टनायक को देखुंत कारण आगुरी नवीन पट्टनायक तार कौन संपर्क नाला सी बहुत दिन तले विधायक थे कांग्रेस विधायक थे तापर से विजय जाइए बहुत दिन है विधायक सभा आसी नी जो नवीन पट्टनायक नवीन सहित संपर्क थे एवं कि जो विधानसभा को नवीन पट्टनायक आसुंच एवं लोक जो व्यवहार कर भावुं ये लोग तो निर्वाचन बेले या नाला कहीं नाला ये प्रश्न से कौन सब पचार कौन होता एवं से बीके पांड्या निश्चित भाव जो औषध जोड़ा जो आधार पर नरेंद्र मोदी एत बड़ कथा कहले कौन किसी औषध दि जाऊँ जो स्वास्थ्य एत बिगिड़ी जाए स्वास्थ्य जो बिगिड़ी गला खाली प्रधानमंत्री कहले यहाँ लोक भर चलीगला जे नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य ठीक ना जड़े जो व्यक्तिर स्वास्थ्य ठीक ना लोक भोट देवे कि क्वेश्चन यह क्वेश्चन राजनीतिक बयानबाजी निर्वाचन गोटे वर्ष पूरा जाऊँगी 2024 निर्वाचन आउ बयानबाजी किंतु शेष होनी विवाद सरुनी बरं विवाद बढ़ुची जे निर्वाचन पूर्वर नवीन पट्टनायक निर्वाचन परर नवीन पट्टनायक या भितर एते बड़ पार्थक्य कहीं आसुची आशा करी ए भिडियोटी आपको भल लगे न्यूज रूम भिडियो गुड़ी को अधिक संख्यार लाइक करंतु शेयर करंतु आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु आउ आम भली सांबादिकों को उत्साहित करंतु धन्यवाद नमस्कार।